Bonjour mes élèves et bienvenue à la classe virtuelle de français. Je m'appelle Vesna Trajčevska et j'enseigne le français au lycée professionnel Kuzman Josifovski Pitua Prilep. Dobar den učenici, dobrodojdovte na vo virtuelната učilnica po francuski jazik. Ja se vikam Vesna Trajčevska i predavam francuski jazik vo Sredното stručno učilište Kuzman Josifovski Pitu vo Prilep. L'objectif de notre première unité est d'apprendre à demander et à donner des informations comportant les données personnelles de quelqu'un, c'est-à-dire âge, nom, prénom, adresse, profession, etc., ainsi que de poser des questions ou de parler de nos centres d'intérêt, c'est-à-dire de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Znači, целта на нашата прва наставна единица е да научиме да бараме и да даваме информации кои што се поврзани со нечии лични податоци, како што се име, презиме, адреса, професија, возраст и така натаму, или да поставуваме прашања, односно да зборуваме за нашите домени на интерес, тоест за она што го сакаме или за она кое што не го сакаме. Ce sujet, vous avez déjà abordé les années précédentes et j'espère que la leçon d'aujourd'hui ne vous posera pas trop de problèmes. Ова е тема која што вие веќе сте ја работеле во изминатите години и се надевам дека денешниот час нема да ви представува посебна потешкотија. On va travailler sur deux documents, ке работиме на два документи. Le premier, c'est la présentation d'une dame qui demande la permission de s'asseoir. Првото представува, првиот документ е представување на една господја која бара дозвола за да седне. Écoutez sa présentation et essayez de repérer les données personnelles de la dame qui parle, c'est-à-dire de compléter la fiche que vous voyez sur votre écran. Значи, слушнете го нејзиното представување и обидете се да ги откриете нејзините лични податоци, односно да го потполните формуларот кој моментално го гледате на вашиот екран. Faites attention sur son nom, prénom, âge, nationalité, est-ce qu'elle est française, macédonienne, grecque, albanaise, etc., sur sa situation de famille, est-ce qu'elle est célibataire, mariée, divorcée ou veuve, et sur son adresse. Значи, обратете внимание на нејзиното презиме, нејзиното име, нејзината возраст, националност, дали таа е французинка, македонка, гркиња и така натаму, која е нејзината брачна состојба, дали таа е немажена, дали е мажена, дали е разведена или пак е вдовица и која е нејзината адреса. Allons-y, écoutons la présentation. Pardon, je peux m'asseoir? Je suis Madame Varlami, mais dans le quartier, tout le monde m'appelle Parlotte parce que je parle beaucoup. Mais mon vrai prénom, c'est Mélina. Vous connaissez mon âge? J'ai 84 ans. Je suis née en Grèce et j'ai toujours la nationalité grecque, comme mon mari. Vous voyez la rue de la République? C'est dans cette rue que j'habite, au numéro 14, depuis 1962, avec mon mari. Sauriez-vous maintenant remplir la fiche de la dame? Sinon, ne vous inquiétez pas, on va passer à la deuxième écoute et vous pouvez en même temps lire la transcription du document. Alors, значи, ако се уште не сте успеале да го потполните формуларот, не грижете се, поминуваме на второ слушање на документот, а вие истовремено можете да ја гледате и да ја прочитате транскрипцијата на истиот. Pardon, je peux m'asseoir? J'attends mon fils. Je suis Madame Varlami, mais dans le quartier, tout le monde m'appelle Parlotte parce que je parle beaucoup.
Mais mon vrai prénom, c'est Mélina. Vous connaissez mon âge? J'ai 84 ans. Je suis née en Grèce et j'ai toujours la nationalité grecque, comme mon mari. Vous voyez la rue de la République? C'est dans cette rue que j'habite, au numéro 14, depuis 1962, je m'excuse, avec mon mari. Et voilà. Complétons ensemble la fiche de la dame qui parle. Son nom est Varlami, son prénom Mélina, l'âge 84 ans, elle est de nationalité grecque, sa situation de famille est mariée et son adresse est 14 rue de la République. Значи заедно да го потпомниме нејзиниот формулар, нејзиното презиме е Варлами, нејзиното име е Мелина, таа има 84 години, по националност е гркинка, нејзината брачна состојба е мажена и нејзината адреса е улица Републиканска, број 14. Значи внимавајте дека но е презиме, додека прено е име. Кога во формулар ја пишувате вашата возраст, тоа направете го со бројка, после која што ќе го додадете зборчето an, што значи години. Што се однесува до адресата, можете да забележите дека французите, кога впишуваат адреса, најпрви го ставаат кујкниот број, а потоа името на улицата. Ok, on passe au deuxième document. C'est un document écrit qui présente la famille Olivier. Sur la photo sont les parents, le père et la mère, les grands-parents, le grand-père et la grand-mère et les enfants, la fille et le fils. Значи, поминуваме на вториот документ. Тоа е писмен документ кој ни го представува семејството Оливие. На сликата ги имаме родителите, таткото и мајката, дедото и бабата и децата, ќерката и синот. Lisez le document et remplissez les fiches ou répondez aux questions posées. Значи, прочитајте го документот и потполнете ги формуларите или одговорете на поставените прашања. Lisons ensemble le document. Ајде заедно да го прочитаме документот. Bonjour, j'aime beaucoup Christophe Deschavannes et je regarde souvent Une famille d'or à la télévision. Et je voudrais jouer avec ma famille, mon mari, mes parents, ma fille et mon fils. Je m'appelle Isabelle, j'ai 43 ans et je travaille pour le journal Moi. Avec ma famille, nous habitons à Lyon. J'aime la salsa et j'adore les films de Pedro Almodovar. Je vais souvent au cinéma avec mon mari. Mon mari s'appelle Pierre et il est médecin spécialisé en chirurgie. Il est né au Canada et il a 48 ans. Il adore faire la cuisine et il fait beaucoup de sport. Tous les week-ends, il fait du vélo et de la natation et il joue aussi au foot 2 fois par semaine. Ma mère Olga a 66 ans et mon père Jacques a 68 ans. Ils sont tous les deux à la retraite. Ils voyagent souvent. Ils aiment aussi beaucoup lire. Ma fille Mélanie aime la télé, mais elle préfère écouter de la musique avec les copines. Elle fait de la danse toutes les semaines dans un club de jeunes. Elle a 21 ans et elle est étudiante en histoire. Le week-end, elle travaille dans un restaurant. Mon fils Benoît a 15 ans. Il adore Internet. Il n'aime pas beaucoup l'école et préfère jouer du piano et de la guitare avec les copains dans des clubs pour le plaisir. Mon numéro de téléphone est le 04 66 38 18 65. À bientôt, peut-être dans une famille d'or. Изабел Оливие. Пред да преминеме на прашањата, сакам да ви обратам внимание врз некои символи кои што ги користам со цел да ги олеснам вежбите. Значи, онаму каде што гледате едно срценце, ставено е во значење на глаголот емие, односно сака. Трите срценца го заменуваат глаголот адоре, односно обожува. Овој знак
treba da го замени глаголот префере, односно предпочита или повеќе сака, и последниот знак е ставен за негативната форма на глаголот aimer, односно во значење не сака. Faisons maintenant les exercices. Dans le cadre jaunâtre à droite, j'ai mis un extrait du texte que vous pouvez consulter tout le temps et que j'ai mis pour vous aider à répondre aux questions et à remplir les fiches. Значи, во жолтеникавиот квадрат, кој се најдува на десната страна на вашиот екран, јас ставив извадок од текстот, кој вие можете да го консултирате цело време и кое што би требало да ви помогне да одговорите на прашањата, како и да ги пополните формуларите. La première question, c'est est-ce que le document représente une lettre, un mail ou un texto? Значи, првото прашање е дали документот представува писмо, мейл или SMS порака. Puis, on doit remplir la fiche d'Isabelle avec son nom, son prénom, son âge, sa profession, sa ville d'habitation et son numéro de téléphone, et aussi dire ce qu'elle aime et ce qu'elle adore. Значи, треба да се потполни формуларот на Изабела со нејзиното презиме, име, возраст, професија, град во кој таа живее, нејзиниот телефонски број, што таа сака и што таа обожува. Si vous avez répondu à la première question que le document représente un mail, vous avez raison. Ако на првото прашање сте одговориле дека документот представува имейл, сте имале во право, сте биле сосем во право. D'après la forme du document, on constate facilement qu'il s'agit d'un mail. Според формата на самиот документ, лесно може да утврдиме дека се работи за мейл. En ce qui concerne la fiche d'Isabelle, што се однесува до формуларот на Изабела. Son nom est Olivier. Son prénom, Isabelle. Elle a 43 ans. Elle est journaliste. Elle habite à Lyon. Son numéro de téléphone est 04 66 38 18 65. Elle aime la salsa, mais vous pouvez tout simplement répondre qu'elle aime les danses latino-américaines. Et elle adore les films de Pedro Almodovar, mais on peut aussi répondre qu'elle adore le cinéma. Значи, незиното презиме е Оливие, незиното име е Изабел, незината возраст е 43 години, таа по професија е новинар. Во еден дел од текстот таа вели Je travaille pour le journal Moi. Јас работам за списанието Moi, што значи дека по професија е новинар. Незиниот град каде живее е Лион. Тука го назначивме нејзиниот телефонски број. Таа сака салса, но вие исто така можевте сосем слободно да одговорите дека таа ги сака латиноамериканските танци, додека ги обожува филмовите на Педро Алмодовар, или можевме исто така да одговориме дека таа го обожува киното. Passons à la fiche de la deuxième personne que vous voyez sur cette photo. Да преминеме сега на формуларот на втората личност, која вие ја гледате на оваа слика. Vous avez toujours l'extrait du texte dans le cadre rougeâtre. Je m'excuse, jaunâtre. Et que vous pouvez consulter avant de répondre aux questions et avant de remplir la fiche. Значи, вие и понатаму го имате жолтеникавиот квадар на десната страна, каде што има извадок од текстот, кој може да го консултирате пред да го потполните формуларот и пред да одговорите на прашањата. La première question, quel est le lien de parenté de cette personne avec Isabelle? Првото прашање, која е роднинската врска на оваа личност со Изабел? А потоа, il faut remplir sa fiche,
son nom, son prénom, son âge, profession, lieu de naissance, numéro de téléphone, qu'est-ce que cette personne adore, quels sont ses loisirs et par quelle fréquence la personne pratique les loisirs. Što se odnesува до формуларот, имате да потполните презиме, име, возраст, професија, lieu de naissance или место на раѓање, телефонски број, што оваа личност обожува, кои се неговите омилени активности и со која зачестеност личноста ги извршува, ги практикува тие активности. Okay. Si vous avez répondu que le lien de parenté avec Изабел et Мари, vous avez la réponse correcte. Доколку одговоривме дека роднинската врска на ова личност со Изабел е Мари или сопруг, да, вашиот одговор е точен. Неговото презиме е, son nom est Olivier, son prénom Pierre, il a 48 ans, sa profession est médecin chirurgien, lieu de naissance Canada, et il adore faire la cuisine. Значи, неговото презиме е Оливие, неговото име е Пиер, неговата возраст е 48 години, по професија тој е лекар-хирург, неговото место на раѓање е Канада и тој обожува да готви. Faire la cuisine, готви. En ce qui concerne ses loisirs, il aime la natation, le vélo et le foot. Il fait la natation le week-end, le vélo aussi le week-end et le foot 2 fois par semaine. Значи активностите, неговите активности кои тој ги сака се пливањето, велосипедот и фудбалот. Што се однесува до зачестеноста, пливање оваа личност практикува во викенд, велосипед исто така во викенд, додека фудбал игра 2 пати во седмицата. Ok, on passe aux questions suivantes. Il faut trouver le lien de parenté avec Isabelle de ces 2 personnes et de répondre aux questions. Est-ce que la mère et le père d'Isabelle s'appellent Olga et Jacques ou Mélanie et Benoît? Est-ce que les parents d'Isabelle ne travaillent pas? Ils sont à la retraite. Est-ce que cette affirmation est quelque chose de vrai ou quelque chose de faux? Et qu'est-ce qu'ils aiment? Значи, треба да одговориме на прашањата. Која е роднинската врска на овие 2 личности со Изабел? Дали мајката и таткото на Изабел се викаат Олга и Жак или се викаат Мелани и Бенуа? Дали е вистина или не е точно дека родителите на Изабела не работат и дека тие се во пензија? И последното прашање, кое треба да го пополниме, е што тие сакаат. Les questions suivantes, il faut trouver le lien de parenté avec Isabelle de cette personne ici, de répondre quelle est la profession de Mélanie. Est-ce que Mélanie est étudiante ou serveuse dans un restaurant? Et un exercice qui est un peu plus complexe, plus compliqué. Il faut faire une phrase avec le verbe qui convient, mais suivant les signes que je vous ai expliqués dans un des slides précédents. Donc vous avez Mélanie, un cœur, un téléviseur, un petit cœur, un grand cœur, une oreille, de la musique avec les copines. Значи, треба да ја пронајдеме роднинската врска на Изабел со личноста на сликата. Да одговориме која е професијата на Мелани, дали таа е студентка или е
келнерка во ресторан. И последното прашање кое е малку покомплексно и во кое што треба да ги следиме знаците кои што јас ги ставив во еден од претходните слайдови, за да создадеме реченица со соодветен глагол. Значи имаме Мелани, едно малечко срценце, телевизор, па друго срценце, поголемо срце, уво и музика и на крајот реченицата завршува со avec les copines. Односно треба да формираме реченица во која што ќе кажеме Мелани сака телевизија, но предпочита да слуша музика со другарките. Ok, faisons ces exercices ensemble. Lien de parenté de ces personnes avec Isabelle, ses parents. Значи, роднинските врски на овие личности со Изабел се родители. Овие две личности се родителите на Изабел. Мајката и таткото на Изабел се нарекуваат Олга и Жак. Родителите на Изабел не работат, тие се во пензија. Да, одговорот е точен. Тие сакаат voyager et lire, да патуваат и да читаат. Петтото прашање, роднинската врска на оваа личност со Изабела е ќерка. Која е професијата на Мелани? Мелани е студентка. И седмото прашање, каде што требаше да направиме реченица, Мелани ја сака телевизијата, но таа предпочита да слуша музика со другарките, одговорот требаше да изгледа вака. Мелани aime la télé, mais elle préfère écouter de la musique avec les copines. Да се подсетиме што научивме, односно што повторивме на денешниот час. За да се представиме го користиме глаголот appeler, како што е во реченицата Je m'appelle Isabelle. Колку години имаме, кажуваме со глаголот avoir, како што е, например, во реченицата J'ai 43 ans. Професија изразуваме со глаголот être, како што е во случајот Il est médecin. Кога нешто сакаме, го употребуваме глаголот aimer. Например, таков е случајот во реченицата J'aime la salsa. Ако сакаме да кажеме дека нешто обожуваме, тогаш го користиме глаголот adorer. Например, Il adore faire la cuisine. Ако пак нешто повеќе сакаме, отколку нешто друго, тогаш го употребуваме глаголот préférer. Како, например, во Elle préfère écouter de la musique. Таа предпочита да слуша музика. Кога нешто не сакаме, го употребуваме негативна форма на глаголот aimer, како што е во реченицата Il n'aime pas beaucoup l'école. Тој многу не го сака училиштето. Кога зборуваме пак за своите активности, го користиме глаголот faire. Таков пример имавме во faire la cuisine, готви. Il fait beaucoup de sport. Тој многу спортува. Il fait du vélo. Тој вози велосипед. Или, например, можеме исто така да го користиме и глаголот jouer. Најчесто овој глагол го користиме со спортови кои се играат со топка или со музички инструменти. Па велиме Il joue aussi au foot. Тој исто така игра фудбал. Или, например, велиме дека Benoît préfère jouer du piano et de la guitare. Бенуа предпочита да свири на пијано или на гитара. Подетално околу граматичките форми во употребата на овие глаголи во наредните лекции. Текстовите кои можете дома да ги со кои можете дома да го утврдите знаењето од овој час
ќе ги најдете на страна 116 во вашиот учебник Agenda под насловите à faire et à découvrir. Et pour finir notre leçon d'aujourd'hui, comment dit-on dans votre langue? Pour le plaisir et à bientôt peut-être. Kako se veli vo vašiot jazik? Pour le plaisir. Pour le plaisir, najčesto na makedonski jazik го преведуваме од задоволство. Тој свири пијано од задоволство. Значи не свири за да заработува од тоа, но од задоволство. А втората реченица, а биенто, вам познато како од поздравување, се гледаме наскоро, peut-être, може би. Значи целиот израз а биенто peut-être на македонски јазик можеме да го преведеме со се гледаме наскоро, може би. Alors, à bientôt, votre prof. Се гледаме наскоро, вашиот професор.